नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ लक्ष्मण आपण मानक नूतन ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। मो पछवाड़ देखिपे आपण मैंने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल को आम आज आसीचु। भितर कौन कौन अच्छी कौन कौन सुविधा अच्छी आपण मानक मु जनइबी। चलतु वीडियो को आम स्टार्ट करवा। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर अच्छी। मु भी फास्ट टाइम आसूची भीतर को जीवी। आपण मानक पूरा भल से पूरा एक्सप्लोर करी कौन कौन भीतर अच्छी कौन कौन ना। तो चलते डेरी न करके भीतर को जीवा। बाहर अच्छी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल बाहर अच्छी। एंट्री करूँ एमती किसी नजारा देखा बाहर किसी आप देखी पारे। तो चलतु भीतर को जीवा। ये किसी लोक मैंने भी आसुँच सब गाड़ी फाड़ी धरिकी भीतर को जाऊँ समस्ते। बहुत बहुत लग्जरीयस चलतु भीतर जीवा भल से एक्सप्लोर करवा टी। देखो एमती किसी नजारा अच्छी सब गाड़ी फाड़ी आसिक रोचे। बहुत किसी बढ़िया सुविधा देखते देखो ये जो जिनस पत्र नेड़ा आनिया करने सब जिनस अच्छी कैरी बैग कैरी करने सब रखाई लोक मैंने जाऊँ भीतर को एंट्री कर। तो सांग मैंने मुझे एंट्री करू करू गोटे जिनस देखिली बहुत बढ़िया जिनस माने लगेज चेक होची बहुत बढ़िया भाव। देखते हेल्प डेस्क अच्छी। ये कला संस्कृति ओडिशार कला संस्कृति ये दर्शाई ओडिसी डांस हेल्प डेस्क हेल्प करने लोक मान को अच्छा दी जन झील बहुत बढ़िया भाव देखा भीतरटा। भीतर को जा तो ये जो यात्री माने बसिया सुविधा दिखाई बस केते नंबर कोठी जाऊँगी कटक रू भुवनेश्वर भुवनेश्वर रू कटक केते अच्छी सब लिखा अराइवल टाइम आउ डिपारेचर टाइम सब अच्छे ये ऑनलाइन रे टिकट बुकिंग करें कौन ये। तो ये गोटे बहुत बढ़िया जिनस देखिली पूरा एसी लगी पूरा इंटरनाल पूरा एसी लगी। ये भी जब बाहर किए आसुवे खरार ये बसिया सुविधा अच्छी बसिक आराम से शांति बसी पारे। बहुत भल एनवायरनमेंट अच्छी गछ पछ भी देख पछाड़े गछ भी सुविधा लगे गछ गुड़ा सब बहुत बढ़िया अच्छी। तो ये देखो एस्किलेटर भी अच्छी जा आसा करने। तो ये देखो मैगजीन वगैरह बहुत सारा खबर कागज अच्छी इंग्लीश अच्छी ओडिया अच्छी सब ये लोक मैंने बसी इच्छा बोली पढ़ी पारे। ये किसी स्टोरी बुक वगैरह सब अच्छी देखो बढ़िया बढ़िया बही अच्छी आप आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। बक्सी जगबंधुर बही गुटा देखिली बहुत बढ़िया अच्छी। मुझे एस्किलेटर तल को आसली तले एमती किसी नजारा अच्छी ये भी लोक मैंने किसी बसी समस्ते जावाई अन्य जगह जावाई तले ऊपर जमी आप देखली ये से बही सब अच्छी गप बही वगैरह जहाँ भी आप पढ़ी पारे मैगजीन फागजीन सब अच्छी देखते। छोटे छोटे जो केबिन देखुं ये सब शॉपिंग ये गुड़ा सब घर गुड़ा आपड़ ये आसिक किसी कि पारे ड्रेस है जहाँ भी किसी है कि पारे दुकान गुड़ा सब ए खोला है आस्ते आस्ते हम समस्ते किना करने सुविधा अच्छे। ये सब मो बस गुड़ा रोचे देखते
ସେଇପଟେ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଯାଇନୁ। ସେପଟେ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଗୁଡା, ଏଠି ସବୁ ମୋ ବସ୍ ରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଛି, ସବୁ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଗୁଡା ରହୁଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଗୁଡା ରହୁଛି। ପୁରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ ସବୁ ଏଠି ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି। ବସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ, ଆଉ ଏଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ଅଛି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଶିଶୁ ନାଳୟ, ଯୋଉଟା କି ଫିଡିଂ ରୁମ୍। ମା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ନିଜ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ବସ୍ କୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ହାଉସ କିପିଂ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋର କୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ ହଉଛି, ବଢିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେକୋରେସନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଟିକେ ଟିକେ ସରିନି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ କାଠର, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଠର ଜିନିଷ ଗୁଡା, କାଠକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଗଛ ଫଛ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍କାଲେଟର ରେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ୱାଓ ମଜା ଆ ଗୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍କାଲେଟର, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଉପରକୁ। ବଢିଆ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ, ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏସବୁ ତ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଔଷଧ, ମାନେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବଗେରା ଏଠି ଅଛି ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସା ବଗେରା, ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କାହାର ରୋଗୀର, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଟାଇମିଂ 7ଟା AM ରୁ 9ଟା 30 ଯାଏଁ ଏଇଟା ଖୋଲା ରହୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ରେଡ୍ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ଭିତରେ ବୋଧେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ବଗେରା ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମସ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବଢିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଶକ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବାହାରୁ ଏମିତି ସବୁ ନଜାରା ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡେକୋରେସନ ୱାଇଜ ଏକ ନମ୍ବର କରାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆରାମସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖି ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ। ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି। ବଢିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଦେଖେଇଦେବି।